रसूल बख्श रही साहब, एक तो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात और दूसरा ख्वाजा आसिफ के एतराज़ात और उनका ये सवाल कि 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई मान चुकी है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठ गई है, फौरी तौर पर कमेटी बना दी गई है। तो ये तस्वीर का कौन सा रुख पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा साहब? देखें, अगर ख्वाजा आसिफ के बयानात में आप कोई तस्वीर का रुख तलाश कर रहे हैं तो आपको मायूसी होगी। उन्होंने कल या आज कुछ और बातें भी कही हैं महमूद गजनवी के हवाले से कि वहाँ अफ़गानिस्तान में भी तूफ़ान उठा हुआ है और पाकिस्तान में भी तूफ़ान उठा हुआ है। कि मेरा ख़्याल ये है कि हमारे जो कबीना के अरकान हैं आज के ज़माने में, वो जो किसी ज़माने में पाकिस्तान की कबीना के, वफाकी कबीना के या सूबाई कबीना के अरकान हुआ करते थे, जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बातें बाज़ औक़ात ख्वाजा साहब कहते हैं बसद एहतराम, वो हमारी समझ से बालातर है। कि इस वक्त आप देखें कि सारी कौम में हर सतह पे एक खुशी की लहर दौड़ी और मुख्तसर सी सही और एक अवामी सतह पर लोग ये समझते हैं कि तनाव और कशीदगी मुल्क के मुफाद में नहीं है। कोई भी संजीदा पाकिस्तानी जो सियासत के बारे में सोचता है, समझता है, वो ये नहीं कह सकता कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, या कर सकती है हुकूमत, और तारीख़ भी गवाह है, उसकी हम गवाहियाँ हर वक्त देते रहते हैं। दूसरी तरफ कोई बंदा ये भी नहीं समझता, और मैं नहीं समझता कि एतमाद से तहरीक इंसाफ वाले अब कह सकते हैं कि वो इस हुकूमत को, जिसको वो नाजायज़ तस्वुर करते हैं, इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हैं, कि वो हुकूमत को गिरा सकते हैं ताकत के ज़रिए। तो अवाम की सतह पर, एक शऊरी सतह पर और सियासी सतह पर कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक है, 3 चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक है। वो इत्तेफाक मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब को क्यों नज़र नहीं आता। एक इत्तेफाक ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम और अमन होना चाहिए। कभी कभार ख्वाजा साहब भी ये बात कर देते हैं, अगर होना चाहिए तो उसके लिए क्या, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आप कुएँ में डाल सकते हैं या बुरा अरब में फेंक सकते हैं या पहाड़ों में जाके डाल सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ ने माजी में धरने दिए, लॉन्ग मार्चेस किए, सब कुछ करके दिखाया। हम तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं कि मुज़ाकरात से मामलात हल होंगे, तहरीकों से ना हुकूमत पाकिस्तान में कोई गिरी है ना गिर सकती है। ठीक है। तीसरी बात कि हुकूमत के लोग जो भी कहते रहें, मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये 9 मई 26 अक्टूबर और ये गद्दार और वो गद्दार और हर किस्म की बातें हम रोज़ाना सुनते हैं, उनको अगर आप संजीदगी से लें तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बहरानों का हल इस मुल्क के पास नहीं है, कि इतना मायूसी वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये एक इसी आपके ही प्रोग्राम में बात कही थी कि हमें ये दोनों जानिब से इस बात पे इत्तेफाक के मुज़ाकरात होने चाहिए, एक मस्बत अंदाज में लेना चाहिए, मस्बत सोच के साथ आगे चलना चाहिए। हम हिमायत करते हैं इस बात की कि दोनों धड़ों के दरमियान, दोनों गिरोहों के दरमियान, गिरोह हैं, सियासी जमातें भी हैं, गिरोह भी हैं, गिरोह ज़्यादा है, सियासी जमातें कम हैं, उनमें मुज़ाकरात हों ताकि पाकिस्तान के आम आदमी और पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम और जिन ख़तरात का हम रोज़ाना की बुनियाद पर हैसियत कौम और मुल्क मुकाबला करते हैं, हमारे जवान, हमारे अफसर, सलामती इदारों के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए कि हमारी गवर्नेंस, हमारी अदलिया, हमारी इंतज़ामिया, हर चीज़ को दुरुस्त होना चाहिए। उसके नतीजे के तौर पर तो ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये बात कि अब क्यों तैयार हुई है, तो उनको तकलीफ़ किस बात की है? कल तैयार होती तो तब भी आपने यही कहना था, आइंदा तैयार होती तो तब भी आपने यही कहना था, आज तैयार हुई तो अब ये मायूसी फैलाने वाली बातें हैं। मस्बत अंदाज में लेना चाहिए अपने। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात सबके मफ़ाद हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशां रहना चाहिए दोनों जानिब को। वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं
رسول بخش رئی صاحب، ایک تو ہمارے بیچ اب بھی ایک ایسا مائنڈ سیٹ موجود ہے، آج جو پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اس میں انہوں نے افغانستان کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ بات چیت کو فروغ دیں، امن اور ٹریڈ کو فروغ دیا جائے، ایسے آپ کشیدہ حالات نہیں کر سکتے پڑوسیوں کے ساتھ، ایسے تو پھر آپ ایک جنگ کو دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن وہاں سے جو جواب آ رہا ہے، جو طالبان کے وزیر خارجہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان افغانستان کو کمتر سمجھتا ہے تو تاریخ سے سبق سیکھے۔ ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یکسوئی نہیں ہونی چاہیے تھی ایک معاملے کو لے کر؟ دیکھیں، حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ خارجہ پالیسی اور ایسے سلامتی کے امور کے بارے میں وہ اپنا ایک نقطہ نظر رکھتی ہیں، اس کی اتنا اہمیت نہیں ہے۔ جس بات کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے خیالات میں اور اپنے نظریات میں اور اپنی پالیسی میں افغانستان کے بارے میں یکسو ہے یا نہیں ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ یکسوئی جس کی ضرورت ہے وہ کسی حد تک موجود ہے۔ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ وہاں پہ افغانستان کا ہے کہ وہاں پہ یکسوئی نہیں ہے، وہاں پہ صلاحیت نہیں، وہاں استعداد نہیں، وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا کو سمجھتے ہوں۔ اور جو دنیا کو سمجھتے ہیں طالبان تحریک کے اندر، میں افغانستان کی طالبان تحریک کی بات کر رہا ہوں، ان کو کونے خدرے میں دھکیل دیا گیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ وہاں پہ ساری جو طالبان کی حکومت ہے بالکل ایک طرح سے سوچتی ہے پاکستان کے بارے میں، وہ بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے، جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، ان سب کو معلوم ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی قدروں کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ اور لیکن وہاں پہ جو ان کی جو کٹر مذہبی لیڈرشپ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، مرکوز ہے، جن کو انہوں نے امیر المومنین بنایا ہوا ہے، ان کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ اچھا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خواجہ تعلقات کو کس طریقے سے استوار کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کیا ہے، افغانستان کا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم مفاد کس بات پہ ہے، ان کی وہاں پہ کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی وہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اور طرح سے بات کرتے ہیں، اور آگے جب بات اوپر تک امیر المومنین تک پہنچتی ہے تو ان کا نقطہ نظر بالکل یکسر مختلف ہوتا ہے۔ تو یکسوئی وہاں پہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ ایسی حکومت سے آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ جس کو دنیا کی کوئی ایک ریاست بھی 2-3 سال گزرنے کے بعد ابھی تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی، تو اس کے ساتھ آپ کیسے آپ ڈیل کریں گے؟ تو حالات اتنا خراب ہیں افغانستان کے کہ بچیاں سکول نہیں جا سکتی، میڈیا بند ہے، ٹیلی ویژن بند ہے، ریڈیو بند ہے، اخبار بند، ہر چیز بند ہے وہاں پہ۔ اور کس قسم کی معیشت ہے جو وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے، اور ہمیشہ سے ہم چاہیے تو یہی ہم کہتے ہیں، لیکن پھر ہماری سلامتی کے تقاضے ہیں، ہماری ساکھ اور اعتبار کے تقاضے ہیں، ایگزیکٹلی، اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہوگا۔ اور ہم کسی صورت میں کسی ایسی حکومت کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں جو دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہو۔ اور یہ کہنا ان کی طرف سے کہ وہ ان کی ریچ سے باہر ہیں، وہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ابھی استعداد باقی نہیں ہے، پھر ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم کریں گے۔